Asamo donggupa all tribal lang nasamang ya gital niam ko masih jawone yan Asamo gital niam ko rabat haijok ne yan mijalo yan Asam ni CM Hemanto Biswa Sarma aga naha ji mangnen Aadhaar card dongja mai dakna nanggen ji mangan Aadhaar card dauna khengkheng thari guja nasong mai dakna nanggen aru nasong Aadhaar card ko tharina manjagi chimode mai onggen chigumuk yan Aadhaar card ni gumun gital niam ko rabat haijok nasong yan niam ko masih nagta nangagen ne nasong dau yan niam ko masih jagen chimode nasong niam ni gita kham khajagen chimode nasamang mukangci nasong neng ko manggen ne oni gumun yan Asamo donggupa all tribal lang gumuk jatnan aga naha niba tribal lang na dinthang dake aga naha ne mai dakba khatha ko aga naha nasung nanga Hemanto Biswa Sarma ni aga nupa khatha ko ba khina nana gita ongin nasumang nanga bini aga nupa khatha rangko nasong Assamese aga nupa ko masih gen chimure nasung nanga aji kusukci aga ngene nasong rongthale video ko nibo hello angni khasra ripirang nasmang sakantikon yang ni gital gupa update video na imchakswa dalni gital gupa update video yang ripirang ne yan Asam ni gital niam ko rabat haijok ne maiba Asamo gital niam ko rabat haijok mijalo yan CM aga naha open daki aga naha public angko news ni through aga naha aru anthang Facebook page rang oba aga naha yan andaki aga naha ripirang ji mangnian dauna khengkheng Aadhaar card dongjana ba ji mangan dauna khengkheng Aadhaar card ko thari kuja mai dakna nanggen yan tribal langna de jadok na somai ona ha jadok ni gisipo ji mangnen Aadhaar card dongja Aadhaar card tharina gita nangagen jamano Aadhaar card tharina gita manjawa ha ne nasong jamano tharina gita manjawa ha jadok ni jamano tharina gita manjawa ha tharina mangin chimo ba nasong government chi riange permission ko rana nanggen uni jamano sa nasong Aadhaar card ko tharina mangini agan ha niba maiba ndake nasong dao jadok ni skang thari jagen chimore nasong jamano dak play mandikani ko mangene tribal langna ndake aga na ha jadok na somai ona ha niba gupun jat angko de somai onja gupun jat angko de mai aga na ji mangnian 18 years plus onga ha ji mangnian 18 years plus onga ha wa mangni dau ba Aadhaar card dongjagen chimore tharina manjawa ha government ni permission raisa dau de Aadhaar card ko tharina mangen ni ya khatha ko aga na ha ichi ringna nanggen uchi ringna nanggen nakple nasung thangkha bongen unigimun dao gupun jat angko de somai onja ha anching tribal langkosan somai onane achik rabha boro hajong kos rangkosan somai ona unigimun nasong thari jagen chimonde Aadhaar card ko down thari jabo aru ye video manda mate share khabo yan Asamo donggupa tribal lang sakanthen nikna taranga masina taranga hai nasong jor CM ni akan pa khatharang ko khine jabo anga nasona khine anga ta oninga 18 বছৰৰ ওপৰত কোনো লোককে আধাৰ কাৰ্ড নিদিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা 18 বছৰৰ ওপৰৰ কোনো ব্যক্তিয়ে অসমত আধাৰ কাৰ্ড ল'ব নোৱাৰিব কাৰণ 18 বছৰৰ ওপৰৰ সকলোকে ইতিমধ্যে আমি আধাৰ কাৰ্ড দিছো আৰু 100% সেচুৰেশন লেভেল আমি পাই গৈছো এতিয়া যদি কোনোবা ব্যক্তিক আধাৰ লাগে জিলা উপায়ুক্তই ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে জিলা আয়ুক্তই আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰিব কিন্তু 18 বছৰৰ তলৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই প্ৰতিবন্ধকতা নাথাকিব আনহাতে 2027 চনৰ মাৰ্চলৈকে এছটি শিডিউল ট্ৰাইব আৰু টি গাৰ্ডেনৰ বাদ পৰা যদি কোনোবা আছে আধাৰ কাৰ্ড দি থাকিব পাৰিব তাৰ মানে আকৌ এবাৰ মই কৈছো নো ওৱান উইল গেট আধাৰ ইভ হি অলৰেডি ক্ৰছ 18 years of age 18 বছৰৰ ওপৰত হলে আধাৰ কাৰ্ড আৰু অসমত নাপাব ছমাহৰ কাৰণে আমি টি গাৰ্ডেন আৰু এছটি আমি এটা এক্সামশন দিছো কাৰণ তাত এতিয়াও কিছু সংখ্যক মানুহে আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাই 2027 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ইভেন এছটি আৰু টি গাৰ্ডেনৰ ৰাইজেও যদি 18 বছৰৰ ওপৰ হয় আধাৰ কাৰ্ড নাপাব যদি কাৰোবাক দিবলগীয়া এক্সেপশ্যনেল কিবা কেছ থাকে তেতিয়াহ'লে ডিচিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদন ল'ব লাগিব অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকে যাতে অসমত আধাৰ কাৰ্ড ল'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এই এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এটা আজি কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে
Nasumang kena hamo Asam ni yan CM ni agar pa kata ko mai tak pa kata rangko aga na ha yan niya mai ni gumun tari hana yan Bangladesh ni manderang rebai ji dakiba bisong Aadhaar card tharina manjachina anisa yan niam ko thari hauni gumun yan ST rangko somai ona ha ji mangnian 18 years plus onga ha dauna kheng Aadhaar card ko thari janga nasong thari rabo jadokna somai ona ST rangko de ne yan tribal mandir rangko de jadokna somai ona aro gupun jat rangko de somai onja ha yan Aadhaar card nangin chimode DCO riange permission anangin aro DC ni jamono yan government office or yange yan dalgupar angni permission anangin da phul nasung thangkha bongen uni gimun ji manga thari kujenga nasung thari rabo jadokna somai ona ha aro ya video mana bate share khabo aro yan gupun jadang kote somai onja ha niba meba 18 plus meba down ji mangnian bulsi chiking bulsi chibunga bulsi chibri ongya o mangde tharina managin ne o mangde tharina managin bulsi chiche wani jamono sa tharina manjo ha uni gimun ये वीडियो को शेयर खाबो या गिताल नियम को सकाथन मशना कता ना नसंग सकांतियन ये वीडियो को शेयर खाना गोला में डालने खाने के ऊपर अपडेट वीडियो रे यसन नसंग ना गिताल अपडेट सोको गिताल अपडेट को रबा थाइगे ने डालने वीडियो रे यसन थैंक यू